Selamat pagi, saudara sekalian. Good morning, brothers and sisters. Hari ini adalah hari Pentakosta. Today is the day of the Pentecost. Kita akan merenungkan satu bagian di dalam kaitan Minggu Pentakosta ini. We are going to contemplate something in corresponding to the Pentecost. Saya baca dari Yehezkiel, kitab Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 1 sampai 14. I'm going to read from Ezekiel 37 verses 1 until 14. Ya, saya baca di dalam bahasa Indonesia ya. Dan saudara yang bahasa Inggris bisa membuka bahasa Inggris saudara, kitab Yehezkiel. I'm going to read in Indonesian, and for the brothers and sisters who are going to read in English, you can open to Ezekiel 37. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Let us enter into prayer. Tuhan berkati untuk perenungan pada Minggu Pentakosta ini. Lord, please bless the contemplation for this Pentecost Sunday. Kami berharap supaya Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami. We pray that your Holy Spirit may work amongst us, O Lord. Berikan kepada kami kebangunan yang sejati, Give us the true revival, karena kami ini bisa menjadi kering, because we can be dry, dan kami membutuhkan sekali lagi kekuasaan dari Tuhan boleh menyentuh kehidupan kami. and we need once more that your power may touch our lives. Berkati hamba-Mu, berkati juga Saudara Evan yang menerjemahkan. Please bless your servant and bless the translator. Berkati kami semua yang merenungkan pada Minggu Pentakosta ini. Bless each and every one of us who are contemplating on this Pentecost Sunday. Kami berdoa. In this name we pray and give thanks. Amin. Amen. Ya, saudara, ini adalah kalender gereja yang kita ulang terus ya setiap tahun. This is something, brothers and sisters, that we repeat each and every year from the Ya, church calendar. selain Pentakosta tentu ada Natal, ada Jumat Agung, Minggu Paskah ya.
Other than the Pentecost, of course, there's Christmas, there's the Good Friday and Easter. Biasanya waktu kita merenungkan hari-hari seperti ini ya, perayaan seperti ini, kita ya berpikir ya message-nya saya sudah tahu lah ya, ini kan tentang Roh Kudus gitu. Kalau Natal kelahiran Yesus, kalau Jumat Agung kematian Yesus. Usually when we commemorate these special occasions, we usually think that we know what the message is going to be. Pentecost is about the Holy Spirit, Christmas is about Jesus Christ, and so on and so forth. Tentu saya pasti ada kemiripan ya, memang harinya itu memang memperingati itu gitu. Of course, there's a similarity to it. This day is remembering that event. Cuma hari ini saya mengikuti Lusungen deh, itu saya pikir ini satu pilihan yang baik juga, mengambil dari kitab Yesaya, maaf, daripada Kisah Para Rasul 2 yang biasanya itu. This day I'm taking from the Lösungen, and I think it's a very good thing that we would take the message from Ezekiel instead of the usual Acts of the Apostles chapter 2. Ya, kita tahu ya, ini di Perjanjian Lama, berarti ini naturnya adalah ini is a prophecy ya, ini naturnya adalah nubuatan. We know that this took place in the Old Testament, which meant that this is a prophecy. Saudara, kehidupan Kristen itu sejak dari dulu adalah kehidupan pengharapan, kehidupan yang berharap. The life of a Christian is a life of hope. Nah, kita nggak bisa give up ini ya, kita nggak bisa hidup tanpa pengharapan ini. We cannot live without this hope. Ada bahaya waktu kita memperingati Pentakosta ya, kita pikir karena sudah dicurahkan 2000 tahun lalu. Gitu. There's a danger when we remember the Pentecost and we think that this happened 2,000 years ago. Lalu terus kemudian kita nggak berharap lagi ya, kita pikir ini sesuatu yang sudah once for all, toh sudah gitu, tapi kita nggak berharap lagi. And we no longer hope because we think that this happened once and for all. Ya memang kita nggak berharap ada Pentakosta kedua, ketiga, keempat, kelima, memang bukan itu sih ya. And of course, we're not hoping for a second, third, fourth, or fifth Pentecost. Tapi kita seharusnya berharap bagaimana Roh Kudus itu semakin memenuhi gerejanya. But we should hope how the Holy Spirit fills the church more and more. Kita berdoa supaya Roh Kudus itu semakin menguasai kehidupan kita. We pray that the Holy Spirit may take over our lives more and more. Kita kadang nggak sadar bahwa kehidupan kita ya kadang ya apalagi kita hidup di Eropa gitu ya. Ini apa mirip seperti keadaan dry bones ini ya, tulang-tulang yang kering. Whether we realize it or not, sometimes when we live in Europe, we have this phenomena of living like dry bones. Perhatikan di sini ya, Yeskiel ini mengamati di situ, ada beberapa hal yang saudara bisa baca di situ. Pay attention here, Ezekiel, we can note some things down of what he said. Pertama ya, waktu ini ayat kedua dikatakan dia heran karena dikatakan tulang-tulang itu amat banyak bertaburan di lembah itu. He was surprised when in verse 2 it is said there were very many on the surface of the valley. The bones were very many on the surface of the valley and they were very dry. Ini apa sih artinya, Zoe? What does this mean, brothers and sisters? Nah, ini ada remain of corpses kayak gini ya. Ini apa? Ya, sisa-sisa tulang belulang tengkorak ini. Ini berarti itu denied a proper burial ya. Ini nggak bisa ada pemakaman yang layak gitu. These remains of corpses, these many skeletons on the surface of the valley means that there's a lack of proper burial. Ya. Pertanyaannya kenapa ya, saya? Kenapa kok bisa ini apa nggak mendapatkan proper burial? The question is, how did this come to pass? How come they didn't get their proper burial? So, kalau kita membaca di dalam konteks ini ada kaitannya dengan covenant curse, ya, sesuatu yang sangat menakutkan sebetulnya. If we read this in the context, it has something to do with the covenant curse, something that is very frightening. Ya, orang Israel nggak menjaga ya, covenant dengan Tuhan, mereka break the covenant. The Israelites didn't keep their covenant with the Lord; they broke the covenant. Nah, akhirnya mereka tidak lagi diberkati, tapi mendapatkan kutuk akhirnya karena mereka mempermainkan covenant dengan Yahweh. And they no longer received the blessings of God. Instead, they were cursed because they played around with the covenant
with God. Maksudnya kita membaca di sini juga ditulis bahwa tulang-tulang ini ya sangat kering ya. Ini keringnya itu ekstrim gitu. We also read here that these bones are very dry. Their dryness was extreme. Nah, ini berarti mereka ini sudah lama ya. Mereka ini sudah mati ini sudah lama. Ini long time ago. This means that their death happened a long time ago. Ya, Yeskiel di situ di dalam apa ya di sini ya, ini kan dibawa gitu ya kalau sudah baca di sini ya, kekuasaan Tuhan meliputi aku dan membawa aku keluar, itu kan berarti dibawa gitu ya untuk menyaksikan penglihatan ini. And here we read that Ezekiel was brought by the Spirit of the Lord and set down in the middle of the valley to see this vision. Ya, saudara perhatikan di situ ya, Tuhan itu membawa Yeskiel melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling ya. Jadi itu dari ya banyak perspektif itu, bukan cuma dari satu sudut tapi dari banyak sudut. Dan dibawa berkeliling-keliling ya, ayat 2. Pay attention in verse 2 that the Spirit of the Lord brought Ezekiel around among them. So it wasn't just from one perspective, it was from multiple perspectives. Dan tulangnya itu sekali lagi ya amat kering di sini ya, sangat kering. And once again, these bones were very dry. Sudah nggak ada lagi yang peduli dengan keadaan tulang-tulang ini. No one cared about these bones anymore. Perhaps orang juga sudah ya come to terms dengan keadaan ini gitu ya. Ya memang begini kehidupan kering gitu. And maybe people also came to terms with this situation that the situation was just dry. Tuhan lalu kemudian ya menantang Yeskiel sini, menanyakan satu pertanyaan di situ ayat 3. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? And the Lord said to Ezekiel, Son of man, can these bones live? Jadi kalau saudara membaca kalimat berikutnya sama Yeskiel dibalikin lagi gitu kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Jadi dia nggak mau jawab tapi dibalikin lagi kepada Tuhan. And if we read in the next verse, Ezekiel replied by issuing the same question to God. Oh Lord God, you know. Tapi Tuhan kemudian mengembalikan lagi kepada Yeskiel ya. Diminta tuh Yeskiel bernubuat. But the Lord gave it back to Ezekiel and asked for him to prophesy. Nah ini pattern yang menarik ya saya bagian ini. This is a very interesting pattern. Nah, saya bukan mengatakan jawaban dari Yeskiel itu keliru ya atau ngawur, bukan. I'm not saying that Ezekiel's answer is wrong. Tetapi saudara melihat di situ waktu Tuhan tanya, itu berarti bukan cuma tanya, karena Tuhan kan maha tahu, pasti dia bukan tanya supaya diberitahu, bukan itu kan ya. And we see here that when God asks, of course he's not seeking to find out because he's omniscient, he knows everything. Tetapi waktu Tuhan tanya, itu dia mau melibatkan Yeskiel. But when he asks, the Lord wanted to have Ezekiel contribute. Saudara membaca di situ ya, setelah Yeskiel menjawab, setelah dia menjawab, Tuhan engkau mengetahui. Memang Tuhan yang mengetahui dan Yeskiel nggak mau tahu, itu betul. After Ezekiel answered, Oh Lord God, you know, and that is true. The Lord God knows, and Ezekiel is not omniscient, he doesn't know. Tapi kemudian Tuhan menyuruh, ya, memerintahkan agar Yeskiel itu bernubuat mengenai tulang-tulang ini. But then God told and commanded Ezekiel to prophesy over these bones. Ya, menubuatkan sesuatu yang sebetulnya secara manusia itu nggak mungkin ya. To prophesy something that for man is impossible. Ya, kadang-kadang ya kita bisa menyaksikan, mendengar cerita ada orang yang apa itu ya, anggota keluarganya mati ya, masih ada pengharapan ya, ini benar nggak sih mati gitu, atau jangan-jangan keliru, atau mungkin mati suri nggak sih, dan seterusnya dan seterusnya. Sometimes we hear stories about people who lost their loved ones and they were at first confused whether these people are really gone. Ya, bahkan ada cerita itu ya, satu pendeta di Indonesia yang meninggal, tapi terus kemudian jemaatnya itu mendoakan gitu ya, berharap supaya pendetanya itu bangkit kembali. Even there's a story where a reverend in Indonesia died and his congregation prayed so that he might live again.
Ya akhirnya tidak sih ya. Akhirnya nggak bangkit kembali. And it didn't happen. He wasn't resurrected. Tapi setidaknya cerita seperti ini ya, Suya. Ini kan orangnya baru mati gitu ya, baru mati terus ada pengharapan, jangan-jangan ini ya, apa ya masih bisa apa ini resuscitate, itu ada resuscitation gitu. But at least in these stories, the people just died, and so there was still maybe a hope of resuscitation. Tapi ini sudah kering tulangnya, sudah dari kapan ini ya, sudah lama sekali gitu. But in this case, the bones were very dry. They died a very long time ago. Inilah saya waktu Tuhan bekerja itu dia menyatakan sesuatu yang sebetulnya secara manusia itu betul-betul nggak mungkin sih memang. And so, brothers and sisters, when God works, He does something that for man is really, really impossible. Memang ini bukan kekuatan Yeskiel bernubuat, ini sama sekali bukan dengan apa ya kekuatan kuasanya Yeskiel, pasti bukan. It is by no means the strength of Ezekiel's prophesying powers, Tetapi ini adalah kuasa Tuhan sepenuhnya. but this is fully and only the power of God. Perhatikan di sini, tetapi Tuhan mau melibatkan Yeskiel untuk menyampaikan berita ini ya. Pay attention that God wants Ezekiel to take part in prophesying here. Nggak ada yang susah untuk Tuhan langsung menghidupkan tulang-tulang ini, tentu nggak ada yang susah ya, gampang. It's of course not difficult for God to just prophesy Himself and make these bones live again. Tapi perhatikan di sini ya, Tuhan itu berfirman melalui Yeskiel. But pay attention here. God prophesied through Ezekiel. Ya, Yeskiel dipakai oleh Tuhan untuk berbagian di dalam cerita kebangunan rohani ini. Ezekiel was used by God to take part in the story of revival. Kita membaca Yeskiel memang taat ya. Yeskiel memang taat di sini. And we read here that Ezekiel obeyed the word of the Lord. Dan akhirnya betul sih, ini sesuatu yang nggak mungkin terjadi. And in the end, it is true. Something that was impossible happened. Ya, saudara bisa membandingkan ini ya, pengharapan yang sebetulnya nggak mungkin ini dengan cerita Lazarus yang mati. We can compare this hope of something impossible to the story of Lazarus. Jadi kita membaca di dalam cerita itu kan Lazarus baru mati. We read in that story that Lazarus just died. Terus kemudian Tuhan Yesus menantang ya, menantang saudarinya, saudari dari Lazarus ya. Apakah percaya ya Lazarus itu akan bangkit? And Jesus issued a challenge to his sister. Do you believe that Lazarus will Jadi dijawab be ya, resurrected? ya saya percaya, tapi ya itu maksudnya saya percaya dia akan dibangkitkan pada hari terakhir gitu ya. And his sister answered, I believe that he will be resurrected in the last days. Ya, jawabannya kan ini ya, saya ini apa tentang pengharapan eskatologi yang general ya. General eschatological resurrection. And this answer is, of course, corresponding to the eschatological faith in general. Ini padahal Lazarus baru mati ya. This is the case where Lazarus just died. Apalagi kalau ini sudah tulang-tulang ini sudah bertahun-tahun lalu ya, sudah nggak tahu kapan ini matinya, sudah lama. And even more so with this passage where these bones were very dry, it means that they were dead a long time ago. Ya kalaupun dipercaya, oh bisa bangkit, ya bisa. Again, general eschatological resurrection, jawabannya di sana gitu ya, karena sudah lama. Even if they believe that these bones could live again, then it probably would correspond to the general eschatological hope that they will one day be revived again. Nah, ini yang menarik sudah di dalam eskatologi Kristen ya. Ada eskatologi benar-benar pada akhir zaman, eskatologi yang nanti Yesus akan datang kembali. Tapi juga ada eskatologi yang digenapi di sini dan sekarang. This is what is interesting with the Christian eschatology. There is a hope of the time where revival and resurrection will happen in the last days when Jesus comes back, but also something that is happening right now. Misalnya saya di dalam sebetulnya terjemahannya tadi kurang tepat ya, saya nggak bilang seperti itu ya, saya nggak bilang revival sama sekali. Tapi nubuatan ini akan digenapi waktu Yesus datang kembali. Itu betul-betul general eschatology. The fact that this prophecy will be fulfilled later when Jesus comes back, this is the ya ini yang eskatologi jauh, yang betul-betul pengharapan paling akhir ya. This is the final hope, the hope in the end of the days.
Tapi terus kemudian eskatologi juga bisa dimengerti di dalam pengertian pengharapan yang lebih dekat ya. But eschatology can also be understood as a hope that is near. Nah, sudah kita tahu nubuatan dari Yeskiel ini seperti kita tahu ini penggenapannya adalah pada hari Pentakosta. We know that the prophecy of Ezekiel, the fulfillment of it is during the Pentecost. Nah, di situ Tuhan sudah memberikan cicipan ya kebangkitan itu ya seperti apa? Ya ini waktu Pentakosta. And God has given a taste of what resurrection will be like during the Pentecost. Konteksnya saudara perhatikan ya sama tulang yang kering gitu. The context we can pay attention to is the same, bones that are dry. Tulang yang kering yang sudah lama mati itu konteksnya apa sih saudara? Bones that are dry, that have been long dead. What is the context here? Yaitu jelas ini menunjuk kepada exile, exile atau pembuangan. This points towards the exile. Ya, karena di sini sebetulnya bicara tentang the whole Israel ya, bukan tentang kerajaan selatan saja gitu atau kerajaan utara saja. Because here it's talking about the entirety of Israel, not just about the southern kingdom or the northern kingdom. Sekali lagi ya, saya. Jadi ini konteksnya adalah pembuangan baik kerajaan utara yang terlebih dahulu maupun juga kerajaan selatan kemudian. And so the context here is about exile, be it the northern kingdom who was exiled first, or also the southern kingdom. Tadinya the Southern Kingdom ya Yerusalem itu bangga waktu mereka melihat tuh akhirnya kerajaan utara jatuh tapi kita belum jatuh gitu. Back then Jerusalem became proud because they said, look, the northern kingdom fell, but we haven't fallen yet. Mereka percaya bahwa Yerusalem nggak akan pernah jatuh. And they believe that Jerusalem will never fall. Mereka lupa bahwa janji Tuhan itu disertai dengan kondisi yaitu keeping the covenant itu tadi. They forgot that God's promises are with the condition that we keep the covenant of God. Ya, tapi orang Israel kemudian nggak memelihara covenant dengan Tuhan, tapi tetap percaya bahwa Yerusalem tetap tidak akan pernah kolaps. But the Israelites believed that Jerusalem will never collapse, even though they didn't keep the covenant of God. Akhirnya kita tahu ya, kerajaan utara terlebih dahulu jatuh memang oleh bangsa Assyria. And we know in the end that the northern kingdom did fall first towards the Assyrians. Tapi kemudian Yerusalem ya akhirnya juga jatuh di tangan kerajaan Babilonia. But Jerusalem also fell in the hands of the Babylonians. So, dua-duanya masuk exile di sini, Saudara. And so both these kingdoms went into exile. Tadi kita mengatakan penggenapan ini kan pada hari Pentakosta ya. And we said before that this fulfillment happened during the day of Pentecost. Saudara kalau melihat sebelum kedatangan Yesus di Israel. When we see before the coming of Jesus in Israel. Itu sebetulnya secara spiritual ya, orang Israel juga masih berada di exile. Actually, in their spirituality, the Israelites were still in exile. Memang mereka sudah kembali ya sejak Koresh kita tahu mereka sudah kembali ke tanah mereka. Itu sudah kembali. And we know that ever since Koresh, they actually went back to the land of Israel. Tetapi waktu Yesus datang ya di masa Yesus hadir, itu orang Israel sebetulnya berada masih di dalam keadaan secara spiritual ya. Spiritual itu ya exile. But when Jesus came to this world, the Israelites were still in spiritual exile. Kenapa kita bisa mengatakan itu spiritual exile? Why can we say that this was a spiritual exile? Lihat saja, Yesus sendiri ditolak di sana, dia tidak disambut. We can just look at the fact that Jesus himself was denied, he was rejected. Musuh-musuh yang paling besar, yang paling membenci, yang paling takut akan Yesus itu adalah justru pemimpin-pemimpin agama. The people, the enemies that feared and hated Jesus the most were actually the religious leaders. Jadi kebalik-balik gitu ya. Padahal mereka yang seharusnya memimpin domba Allah, domba-domba Allah. They were actually the people who were supposed to lead the lambs of God. Tapi mereka sendiri nggak mau menerima Mesias. Mereka menolak Kristus. But they didn't want to accept Christ. They didn't want to accept the Messiah. Karena mereka punya pengharapan mereka sendiri tentang Mesias yang menurut mereka, menurut imajinasi mereka. Because they had their own interpretation of the Messiah according to their own imagination.
Maka sekali lagi kita tadi mengatakan bahwa ini ya benar exile itu waktu Yesus lahir ya itu Israel berada dalam keadaan exile. And so, once again, brothers and sisters, we can say that when Jesus was born, the Israelites were in a spiritual exile. Maka sama ya keadaannya itu ya sebetulnya dry bone seperti ini gitu, keadaan tulang-tulang yang kering yang perlu dihidupkan oleh Tuhan. The situation was the same, the situation of dry bones that needed to be revived by God. Kita membaca di dalam bagian berikutnya mulai starting ayat 7 setelah Yeskiel bernubuat. We start reading now from verse 7 after Ezekiel has prophesied. Betul di situ ya. Firman Tuhan itu ada kuasa karena memang Tuhan yang mengatakannya. And here it is true that the word of God has power because God is the one who says them. Ada dikatakan di situ suatu suara berderak-derak, tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ayat 7. It is said here, there was a sound, and behold, a rattling, and the bones came together. Lalu kemudian ayat 8 ya, ada urat-urat daging tumbuh, kemudian kulit menutupinya. And then verse 8, there were sinews on them, and flesh had come upon them, and skin had covered them. Tapi kemudian perhatikan di sini ayat 8 akhir di situ ada yang menarik kan. Tetapi mereka belum bernafas. But it's interesting in the last part of verse 8, but there was no breath in them. Nah, ini mereka belum bernafas. There was no breath in them. Oh, bisa ada kayak dua tahap gini ya. Ini apa ya? How come there are two stages in this part? What does this mean? Kita mengingat ini ya, cerita penciptaan manusia di kitab Kejadian. And we remember the story of the creation of man in the book of Genesis. Di situ Tuhan juga menciptakan Adam itu ya dari tanah ya. Tapi juga kemudian menghembusi ya dengan nafas kehidupan. There God also created Adam out of the earth, and then he blew breath into him. Ya, perhatikan di sini ya, saya di dalam ayat 9 juga. Firman Tuhan kepada Yeskiel, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. And pay attention here in verse 9. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe on these slain that they may live. So, ada paralel yang sangat kuat antara cerita ini dengan the story of original creation ya. The story of the creation of Adam. There's a very strong parallel with this from this passage with the passage of the creation of man, creation of Adam. Berarti ini bicara tentang rekreatio, ya. Ini bicara tentang penciptaan kembali. This means that this passage is talking about recreation. So, makanya di sini ayat 9 terakhir dikatakan supaya mereka hidup kembali, hidup kembali. Ini penciptaan kembali. Therefore, in verse 9 it is said, breathe on these slain that they may live once again, that there may be a recreation. Ya, manusia memang hidup sih, ya. Hidup secara naturally, hidup secara biologically, perhaps juga ya medically itu ya, let's say biologically, medically, naturally. Of course, humans are living nowadays, be it biologically, medically, or naturally. Tapi Alkitab mengatakan sebetulnya sudah mati, as good as dead, seperti tulang-tulang yang kering ini. But the Bible says that they are as good as dead, like these dry bones. Karena apa, Soe? Karena mereka hidup semau mereka sendiri, hidup apa, with the autonomous freedom. Because they live in autonomous freedom, they live however they want to live. Mereka ya merayakan kehidupan mereka ini secara sendiri. They celebrate their lives alone. Saya baru mendengar kemarin ini ya, apa ada salah satu jemaat kita mengatakan, wah orang-orang yang kita undang ke Minggu Pentakosta mungkin nggak bisa hadir loh di Berlin. I heard from one of the congregations in Berlin where it is said that there are some people who we are trying to invite and they may not be able to come to the Pentecost. Padahal tadinya mereka bilang katanya mau datang gitu, sudah bilang mau datang, tapi akhirnya kan ya cancel akhirnya mereka. Even though they said they wanted to come to the Pentecost service, but they ended up canceling.
Mereka cancel karena apa, Zoe? Karena di Berlin ada ini ya, Carnival der Kulturen, apa ini? Carnival Carnival of Cultures ya, of many cultures, diverse um, cultures. They canceled because in Berlin there's this carnival of cultures that's going to happen at the same time. Dan ironis ya, Zoe. Sudah tahu Pentakosta itu tentang apa ya gitu. And ironically, we know what the Pentecost is about. Yaitu tentang orang-orang yang nggak bisa saling mengerti satu dengan yang lain, ya, nggak bisa saling berbicara bahasa mereka sendiri-sendiri. Sekarang jadi gospel itu diterjemahkan di dalam kehidupan mereka sehingga yang berbagai bahasa itu bisa mengerti satu Injil. It's about people who couldn't understand each other because they spoke their own languages, but then because of this Pentecost, the gospel could be shared among them. So Pentecost is about diversity ya, termasuk diversity of cultures. So the Pentecost is about diversity, including the diversity of cultures. The diversity of languages for sure. For sure, the diversity of languages. Tetapi ya sekarang ya dunia bikin sendiri gitu, bikin sendiri carnival cultures mereka sendiri, dan kalau bisa benturin dengan Minggu Pentakosta. But now the world wants to make its own cultural celebration, and if they can, they would like to attest this or contradict this with the Pentecost. Perhatikan ya, kemiripannya gitu ya. Ini mirip sekali kan ya, sama-sama ngomongin tentang diversity, sama-sama ngomongin tentang different culture, different language. Pay attention to the similarity. They're both talking about diversity of cultures and languages. Ya, tapi terus kemudian orang akhirnya harus memilih, oke, ikut menyaksikan Carnival of Cultures di jalan atau kebaktian. But in the end, people had to choose. Do they want to attend the service of the Pentecost or attend this Carnival of Cultures? Saya nggak tahu ya di Swedia, di Swiss, apakah juga ada ini ya, semacam ini Carnival of Culture ini, dan dirayakan kapan, saya kurang info. I don't know whether in Sweden there's also this Carnival of Cultures and when it's held. Ya, kalau di München hari ini atau bukan, Evan? Bukan ya, nggak ada ya. Bukan sih kayaknya. Is it today? Nggak dengar. I don't know. I don't have the information either. I didn't hear anything about it. Jawaban kamu ini ya mirip seperti jawabannya Yeskiel tadi. Saya nggak tahu gitu, bukan saya yang tahu. Ya kita lanjutin ya, saya. Ini loh saya mau mengatakan apa sih? Manusia itu menciptakan sendiri ya teori diversity mereka, perayaannya, celebrationnya gitu ya, dan mengimitasi apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. What I'm trying to say is that humans try to imitate what the Holy Spirit is doing by creating their own cultural celebrations. Ya, tanpa Tuhan, tapi tanpa Tuhan. But without God. Tentu saya bukan mengatakan bahwa ini celebration of different cultures ini sepenuhnya evil, bukan, saya pasti ada anugerah umum juga, saya percaya itu. Of course, I'm not saying that this celebration of cultures is something wholly evil. No, there's of course a certain common grace to it. Tetapi sudah melihat di sini kan langsung benturannya gitu ya, orang seperti kayak dipaksa harus memilih, oke, datang ke gereja, you celebrate Pentecost gitu ya, those religious freak gitu, atau kamu ya jadi orang normal ikut berpesta dengan kita di jalan ini Carnival of Cultures. But we can see here the contestation. You have to choose whether you want to go to church and celebrate the Pentecost, or you can go down the streets and celebrate the culture festival with us. Sekali lagi ya, saya manusia itu memang hidup, betul, hidup secara biologis, secara natural hidup gitu. Once again, humans are living biologically, medically, or naturally. Tapi secara spiritually itu sebetulnya dead, as good as dead. But spiritually, they are as good as dead. Ya karena mereka membangun konsep mereka sendiri tanpa Tuhan. Because they built their own concepts without God. Karena waktu orang bicara tentang diversity, orang bicara tentang kemajemukan, itu berarti terus kemudian kita nggak boleh membicarakan tentang agama ya, karena itu sensitif kalau dibawa ke public sphere. Itu lebih baik ditaruh di ruang privat. Itu namanya harmonisasi diversitas. Because when they're talking about diversity, they can't talk about religion because that's interfering the private sphere. That's called the harmonization of diversity. Ya, sudah melihat konsepnya sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan di dalam kitab suci kan. The concept is very different from what the scripture says.
Perhatikan di sini ya. Tadi kita mengatakan bahwa ini gambaran tulang-tulang yang dibangkitkannya adalah seluruh kaum Israel. And pay attention here. Once again, we say that the revival of these bones is an image depicting of the entirety of the Israelites. Ini bala tentara Tuhan. This is the great army of God. Ya, sudah membaca di dalam ayat 10 di situ dikatakan mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang besar. We read in verse 10, and they lived and stood on their feet, an exceedingly great army. Tentara itu apa sih? Untuk apa? What is the use of an army? Tentara itu supaya pergi ke pantai menikmati udara segar gitu atau apa ya? Is an army supposed to go to the beach and enjoy the fresh air? Atau tentara itu apa? Tentara itu tugasnya adalah ngopi-ngopi di siang hari, ada tea time gitu, high tea dan sebagainya. Itu tentara. Is an army's task to go to a coffee shop in the afternoon and enjoy tea time? Atau tentara itu mesti traveling ke sana sini ya, apa itu exploring new countries and culture gitu. Itu Or, tentara. or is an army supposed to travel here and there and explore new countries and cultures? Bukan kan, bukan ya. No, this is not what an army is supposed to do. Tentara itu adalah untuk perang pasti. An army is supposed to go to war. Ada metafor kingdom di sini ya. And so there's a metaphor for a kingdom here. Ya, waktu kita bicara Pentakos ya, ini bicara tentang peperangan sebetulnya. When we are talking about the Pentecost, we are actually talking about a war. Peperangan antara ya apa yang di-create di dalam kehidupan manusia yang tidak percaya Tuhan. A war between what is created in the human minds who don't fear God. Dengan apa yang Tuhan sendiri itu ingin berikan kepada manusia. Itu always intention ya, in spiritual battle sebetulnya. Against what God actually wants to give to humans, there's always a tension, a spiritual battle. Kita jangan hidup di Eropa lalu terus kemudian kita lupa bahwa kita ini sebetulnya diciptakan Tuhan untuk menjadi tentara. When we live in Europe, let us not forget that we are actually created by God to be an army. Nah, orang yang sudah lama sudah di dalam kehidupannya itu nggak berperang untuk Tuhan, itu lama-lama bisa ya ini seperti kayak tulang kering ini. Those who in their lives for a long time have forgotten to fight for God, they can be like these dry bones. Lama-lama again ya come to term, berdamai, reconciled ya dengan dunia ini. You can, after some time, come to terms and be reconciled with this world. Perhatikan di dalam ayat 11 ya, setelah itu mereka sendiri mengatakan. Pay attention in verse 11. They said, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. our bones are dried up and our hope is lost. We are indeed cut off. Perhatikan ya, di sini kan ya. Ini kan sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Pay attention here. They have been revived by God. Tetapi yang dikatakan mereka itu apa, Soe? Ini ada lamentasi ya, Soe, di sini. Ini adalah bahasa lamentasi ini sebetulnya. But what do they actually say here? This is the language of lamentation. They were lamenting. Tetapi Tuhan nggak ditahan ya oleh pesimisme manusia ini. Tidak. But God isn't restricted by the pessimism of humans. Ya, perhatikan ayat 12 yang powerful deh. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. And pay attention to the powerful statement in verse 12. Behold, I will open your graves and raise you from your graves, O my people, and I will bring you into the land of Israel. Orang yang sudah lama nggak ada pengharapan deh, sudah mulai berdamai dengan keadaan yang ya sarkas, sinis, karena hidup sudah terlalu pahit gitu ya. Those who have lost hope and have become cynical and pessimistic because life is so bitter. Atau mungkin bukan terlalu tough, terlalu bitter, tapi terlalu nyaman bisa juga gitu. Terus kemudian again lupa bahwa dia itu adalah tentara sebetulnya. It may also be the case that they are not so tough or bitter. It's just that they're too comfortable and they forget that they're actually soldiers in an army. Tuhan menjanjikan, aku akan membawa kamu ke tanah Israel. God promises, I will bring you into the land of Israel. Sudah kita tahu ini eschatologically speaking ini adalah nubuatan ya, tanah perhentian ya, kembalinya kita kepada Tuhan.
We know eschatologically speaking, this is saying that going to the land of Israel is going to be with God. Ya, the real land of promise di situ ya adalah kembali kepada Tuhan ya, our last resting place. Our last resting place is to be with God. Tapi perhatikan ya saya, ini bukan tanpa peperangan, bukan tanpa peperangan. But pay attention that this is not without a war. Sama seperti waktu Israel ya menduduki tanah Kanaan itu dipimpin oleh Yosua, juga bukan tanpa peperangan kan? Just like when the Israelites were led by Joshua to Canaan, it wasn't without a war. Loh, kita masuk ke tanah perhentian, ini juga bukan tanpa peperangan. And so it is also the case when we enter into our resting place, it is not without a war. Tuhan membangkitkan kita bukan supaya kita bangkit terus kemudian oh ya bangkit ya saya bisa menikmati fasilitas hidup ini sepenuh-penuhnya. Bukan untuk itu supaya kita dibangkitkan. God does not revive us so that we can enjoy all the facilities of this world. Tetapi Tuhan membangkitkan kita supaya kita participate, supaya kita berbagian di dalam peperangan kudus ini. But God revives us so that we may participate and take part in this holy war. Oh, jangan nggak melihat keterlibatan kita di dalam peperangan ini. So don't fail to see our participation in this holy war. Pentakosta ya, Pentakosta. Roh Kudus diberikan kepada umat Tuhan. The Pentecost, where the Holy Spirit is given to the people of God. Saudara bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul ya, satu persatu ya, orang yang menjadi saksi Tuhan itu mati karena nama Tuhan. We can read in the Acts of the Apostles where one by one, those who were filled by the Holy Spirit, the apostles, they died because of God's name. Berarti mereka memang ikut berperang. It means that they contributed in this war. Karena mereka mati di tengah-tengah peperangan itu. Because they died during the war. Pertanyaannya ya, kehidupan saudara dan saya ini. And the question is, in your life and mine, bagaimana kita mengerti Pentakosta? How do we understand the Pentecost? Ya Tuhan memberkati kita semua. May God bless us all. Mari kita masuk dalam doa. Let us enter into prayer. Tuhan, kami bersyukur Roh-Mu yang kudus sudah dicurahkan. Father in heaven, we are grateful that the Holy Spirit has been given unto us. Sesungguhnya tanpa pekerjaan Roh-Mu yang kudus ini kami hanyalah tulang-tulang kering. Truly, without the work of the Holy Spirit, we are just dry bones. Kami bersyukur karena Engkau membangkitkan kami. We are grateful that you have revived us. Dan tolong Tuhan supaya kami ini sadar panggilan kami. And help us, Lord, so that we may realize our call. Tuhan mengundang kami untuk menjadi bagian dari bala tentara Tuhan. You invite us to take part in the great army of God. Berikan kepada kami ini holy courage untuk berperang bagi kerajaan-Mu. Give to us, O Lord, the holy courage to go to war for your kingdom. Sekali lagi pada hari Pentakosta ini, And once again, in this day of Pentecost, kami memohon Roh-Mu yang kudus boleh memenuhi kami, memenuhi gereja Tuhan. we ask that your Holy Spirit may fill us, may fill the Church of God, Mempersatukan kami dengan Yesus Kristus that he may unite us with Jesus Christ, yang adalah panglima tentara kerajaan sorga. who is the leader of the great host of the army of heaven. Kami berdoa supaya Tuhan memimpin perjalanan kehidupan kami berjalan bersama dengan Kristus. We ask that you may lead us in our lives as we walk with Christ. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami mohon. In Jesus' name we pray and we beg. Amin. Amen.